السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. واليوم فيديو جديد. الناس اللي شاهدوا الفيديو ديال ماجورين عجبتهم هذيك الدويره، وقالوا لي في لي كومونتير عافاك عودي ديري لنا دويره هكا في المآثر اللي كاينين في مراكش. وهذا وطلبت مني واحد المتتبعه ندير لها فيديو في انا والزوج ديالي في قصر الباعيه، ولكن للاسف باقي ما تحلش. واليوم جا الزوج ديالي قال لي راه تحل واحد المتحف اللي انا قدام الباب ديالو، اللي هو هذا واحد المتحف جزء من دار الباشا، ولكن للاسف دخلنا ولكن منعونا من فيديو نصوروا يتصاور، هو اللي ممكن الفيديو ممنوع. دابا خديت التصاور وان شاء الله غادي نديرهم لكم على شكل فيديو، ونتمنى انكم يعجبكم. وصراحه الفيديو متحف يستحق، انا اول مره كنشوفو هو اليوم، وكيستحق يتزار لانه فيه شي حوايج رائعه جدا، وواحد الزخرفه في العود وفي الاسقف ديال هذوك القبات اللي كاينين فيه، ولا هذوك البيوت اللي فيه. وفيه لداخل واحد الركن اللي دايرينه ديال القهوه، فيه جميع انواع القهوه اللي كاينين في العالم، من ارخص الى اغلى الانواع. وغادي ان شاء الله نخلي لكم تصاور، الزوج ديالي غادي غيقول لكم معلومات عليه، وواخا هما يتصاور، ولكن ان شاء الله نتمنى انه يعجبكم الفيديو وتكملوا حتى الاخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وكنتمنى تابونا وتشجعونا ان شاء الله باش تكبر القناه، وباش ديما ان شاء الله نحط لكم فيديوهات بحال هذا الشكل هذا. وكنوعدكم ان شاء الله حيت تحل ان شاء الله شي اثار من المآثر اللي كاينه في مراكش، نصورها لكم بكل فرح. وعلاش لا، اي حاجه كتعجبني واي حاجه شفتها ان شاء الله تكون ندوزها لكم في القناه، علاش لا. وكنقول لكم شكرا مره اخرى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكملوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. Musée des Confluences, Dar El Bacha, à Marrakech dans la Médina. Dar El Bacha, c'est un palais d'un grand pacha, Hamil Glaoui, qui a reçu le titre de pacha, terme désignant dans le Maroc précolonial et colonial une sorte de gouverneur de Marrakech par le sultan Moulay Youssouf en 1912. Pendant des années, il a été la figure politique la plus puissante du sud marocain, sous la domination française. Il a conçu son palais comme une demeure somptueuse. Ce palais est bien décoré, regardez, avec la beauté de bois de cèdre sculpté, de mosaïque et du plâtre. C'est un mélange d'architecture qu'on appelle arabo-hispano-mauresque. En 2017, une partie du palais est transformée pour devenir le musée des confluences de Marrakech. C'est ce qu'on voit maintenant. Pour les amateurs d'art et d'histoire et architecture, les amoureux de l'architecture, comme nous les sommes, seront ravis par cet arabo-hispano-mauresque, qui est un mélange de stuc plâtre, blanc d'œuf et le bois de cèdre sculpté, le mosaïque, ce mariage qui a fait des palais, des riads et des maisons du Maroc les plus belles places dans le monde. Les plafonds, ils ont des formes différentes. Regardez le stuc mélangé avec le blanc d'œuf et le mosaïque aussi travaillé à la main avec des belles couleurs. Et il a des formes, le plafond, il a des formes de cercle et des formes géométriques sur le mosaïque. Le hammam dans le palais, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle tafdna dans le hammam, c'est en marbre, et des petites portes
dans le hammam qui garde la chaleur à l'intérieur. On a aussi une salle de Patti Birch, ou Patti Birch. Ce fut une occasion de rendre hommage à cette Américaine d'origine juive, amoureuse de Marrakech et passionnée d'art islamique, pour visiter sa collection dans le musée. Et aussi merci à la participation de Khalid Al-Gharib qui a ajouté beaucoup de choses dans le musée. Parce que Khalid Al-Gharib, c'est un collectionneur aussi, marocain et marrakchi, qui a honoré le musée avec des belles pièces. Regardez, ce sont des belles pièces de Khalid Al-Gharib. Des petits sacs travaillés avec le fil d'or qui datait du XXe siècle. Des bacs en argent mélangés avec l'or et des instruments de musique berbères. On y trouve aussi des colliers en argent et en corail qui dataient aussi du XXe siècle, des bracelets et des petits trucs en argent. Ça, ce sont des Hanouka. Ils appartiennent à Patti Birch. C'est elle qui a emmené ces belles choses aussi dans le musée. On trouve aussi l'art asiatique. C'est un mélange d'art soit en poterie, soit en argent. Comme aussi on y trouve une petite place réservée à différentes qualités de café d'un peu partout. Parmi les visiteurs qui ont visité Dar el-Bacha, on trouve Colette, Charlie Chaplin, Maria Ravel, Winston Churchill et entre autres. Et aussi on trouve Bouchra al-Marrakchia qui a honoré cette visite du musée des confluences à Marrakech.